Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, on va faire la poésie Matin d'été à la ferme. La page 94 du manuel Coquelicot CE2. Je vais vous lire la poésie. Les pigeons dans le ruisseau clair prennent leur petit déjeuner. Le chat bâille et renifle l'air en se frottant le bout du nez. Les capucines sur le bord de la fenêtre et du sommeil déplissent leurs pétales d'or pour dire bonjour au soleil. L'hirondelle sous la corniche pousse un cri aigu dans le vent. Le chien s'étire dans sa niche et gobe une mouche en rêvant. Le petit âne va partir au village avec ses copains. Un jour nouveau va se bâtir et l'on n'en verra pas la fin. On va répondre aux questions de la rubrique « Je découvre la forme du poème ». La première question, observe ce poème, de combien de strophes est-il formé? Donc, غنلاحظوا نشوفوا هاد القصيدة الشعرية وغادي نشوفوا شحال فيها من strophes. Donc, la réponse... Ce poème est composé de 4 strophes. Donc, نلاحظوا بأن عندنا 4 ديال الفقرات. 4 strophes. La deuxième question, de combien de vers est composé chaque strophe? كل strophe شحال فيه من سطر. Donc, chaque strophe est composée de 4 vers. Donc, كل strophe فيه 4 ديال السطورة. Troisième question, dans ce poème, relève les mots qui riment ensemble. Que remarques-tu? Donc من هاد القصيدة غادي نجبدوا الكلمات اللي كيديروا الريم يعني اللي عندهم نفس النطق تقريبا. Donc la réponse, clair rime avec R, déjeuner rime avec nez, bord rime avec or, sommeil avec soleil, corniche avec niche, vent avec rêvant, partir avec bâtir, coffin avec fin. النصف الثاني ديال السؤال الأول que remarques-tu شنو كنلاحظوا on dit pour ce genre de rime qu'elles sont croisées. donc كنلاحظوا بأن السطر الأول يعني الكلمة الأخيرة في السطر الأول بحالها بحال السطر الثالث ماشي السطر اللي موراه السطر الثالث يعني بحال كاينه croisement كنسميوها croisés. Ils sont croisés. Donc on passe la rubrique je comprends le poème. عندنا الكلمة باي هي تثاؤب يعني كنقولوا حنا كيتفوه تثاؤب باي. وعندنا لو مو غوب يلتهم ويبتلع. وعندنا كابوسين لو مو سيكوفان. دونك سيكوفان هما هادو اللي عندنا في الصور السلال جمع سلة اللي كيكونوا عند الحمار او الحصان او البغل غالبا كيكونوا عند الحمار دونك كنسميوهم لي كوفان. وعندنا كلمة كابوسين دونك لي كابوسين هو واحد النوع من الانواع ديال الازهار هما عندكم هنا في الصورة. و لو مو كورنيش دونك كلمة كورنيش هي الحافة. Donc on passe aux questions de la rubrique je comprends le poème. La première question, que raconte ce poème? Donc هاد البوام هذا علاش كيهضر؟ Ce poème parle de ce qui se passe le matin dans une ferme. كيهضر لنا على شنو كيوقع في الصباح في المزرعة. La deuxième question, quels animaux sont cités dans ce poème? شنو هما الحيوانات اللي تذكروا في هاد القصيدة؟ Donc on a les pigeons, le chat, l'hirondelle, le chien et l'âne.
دونك هادو هما الحيوانات اللي تذكروا في القصيدة. La troisième question: quel moment de la journée est décrit dans ce poème? Justifie ta réponse. دونك شنو هو الوقت الزمني يعني اللي كتهضر عليه هاد القصيدة؟ سي لو ماتان. باش عرفنا سي لو ماتان هادشي اللي قلنا justifie ta réponse يعني باش عرفتيها. سي لو تيتر كي لو دي. دونك من العنوان عرفنا بان هاد البويم هادي المومون دو لا جورني ديال هاد البويم عندنا لو تيتر هو ماتان d'été à la ferme. دونك ماتان. La quatrième question: comment les capucines disent-elles bonjour? Donc كيفاش كيديروا هاد النوع ديال الازهار كيقولوا لنا bonjour يعني صباح الخير مثلا. Pour dire bonjour, les capucines déplissent leurs pétales d'or. Donc هنايا باش يقولنا bonjour كتفتح الازهار في الصباح، الازهار كتفتح. دونك هذاك التفتح ديالها كيعني لنا bonjour. La cinquième question est la dernière. Choisis un animal, décris-le en une strophe de 4 vers en respectant les rimes. Donc المطلوب منا هو أننا نختاروا واحد الحيوان ونوصفوه ونكتبوا عليه واحد ستروف يعني فقرة ويكونوا فيها 4 ديال السطورة، وخصنا نديرو حتى حنا لي غيم بحال كيف ما كاين هنا عندنا كروازي. دونك يكون السطر الاول الكلمه الاخيره بحال الكلمه الاخيره ديال السطر الثالث، والكلمه الاخيره ديال السطر الثاني بحال الكلمه الاخيره ديال السطر الرابع. هذه هي غيم كروازي. دونك انا اختاريت لكم جوج ديال لي زانيمو. عندنا لو لابان اي لو شا. دونك غنبداو لو لابان. Mon petit lapin, mon petit lapin, il fait de grands sauts. Au fond du jardin, il parle aux oiseaux. Donc, lapin مع jardin, au saut rime مع oiseau. ندوزو l'animal ديال le chat. N'oublie jamais ma beauté, si tu en prends soin. Je marcherai avec fierté, alors ne m'abandonne point. Donc هادو هما جوج ديال لي ستروف اللي درت لكم على جوج ديال لي زانيمو. Maintenant on passe à la rubrique je lis un autre poème. Je vais vous lire le poème. Saison des semailles le soir. Dans les terres de nuit baignées, je contemple ému les haillons d'un vieillard qui jette un poignet, la maison future au sillon. Il marche dans la plaine immense, va, vient, lance la graine au loin, retrouve sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin, pendant que, déployant ses voiles, l'ombre où se mêle une rumeur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.